allihopa! Idag ska jag göra en video. Jag ska göra en video när jag försöker titta på Nikkietutorials video, sminkvideo och göra likadant. För hon ska ju vara the queen of tutorials. Så tänkte jag att det vore intressant att prova, för jag har aldrig egentligen suttit så här alltså med tutorial framför mig och sminkat mig samtidigt. Så därför kan det bli ganska intressant att se hur duktig jag är på att efterlikna. Så ja. Guys, it's me, Nikki. Hello. So if you saw my last video where I followed a makeup tutorial by only listening to the voiceover. And just to make everything pop, I'm gonna apply a little bit more bold eyeshadows to the är det här så vid när hon följer någon annan? Lower lash line Eller? And the outer V of my eye. More black? För i sådana fall framgår inte det. I don't think there's room for more black. You know that in that video, I kind of found out that sometimes I tend to think that people know a lot of things about makeup, even though I should be aware of the fact that there are beginners watching my videos. So it really inspired me to do a makeup transformation / tutorial and really get into the tutorial part and really tell you what I'm doing, why I'm doing it, and what kind of finish it will give you. So I just want to tutor. My channel is called Nikkietutorials, not Challenge Tutorials, so I thought today would be the perfect time to come back with a tutorial. Colors. They came out with a... Okej, jag har inte sån palett. Eller alltså typ. Kanske såhär, någon färg där, någon färg där. Bunch of colorful, bright matte shadows. So I got this in the mail. I really want to play with that today and just really come up with a fun, creative summer transformation. I'm going to be taking a dive into a lot of new products that came in and see how they work. I'll know the Fenty Beauty Pro Filter Primer. I've been really liking this lately, so I definitely want to put this... Okay, I don't have that one. Men jag tänker att... Jag vet inte, den här är lik till så här formen. Så vi tar den. Eller jag vet inte. This on, but I want to mix it with this. There's a brand new makeup brand out there called Flesh, and they sent me a PR package, and this is a primer, and I don't know, it just looks very interesting to me, and I want to see what it does to the skin. First, I'm going to use a brush. I'm going to pop the primer by Fenty on, as well as the Flash one. Oh yeah. Oh. And then I'm just dotting the brush. And with my favorite holy grail, Becca 24-hour ultimate coverage. Okej, hon använder en foundation. Jag har ju givetvis inte den. Men jag får väl använda någon som passar mig just nu. Man använder i alla fall en sponge. Så det är ju i alla fall rätt steg. Hon är lite blekare än vad jag är. Vilket är ganska lätt att vara. Eller jag menar, alla är ju typ brunare än Nikki. Tyvärr. Eller alltså, ja. And you always want to apply this in tapping motions. As soon as you start buffing it in or kind of dragging it on, you're going to lose your coverage. And when you are a full coverage addict like I am, you want to preserve all of that coverage. For concealer, I want to dip into the ColourPop No Filter Concealer. I see a lot of people obsessing over this, and personally, I haven't loved it as much as I see other people loving it, so I just want to give it another go to see if I can change my opinions on it, or if it will totally blast me away. And I also want to try the Cake Face Concealer by Beauty Bakery. This is their lightest tone, which is a little bit too dark and too yellow for me. I like it to kind of neutralize and brighten up the more shadowy parts of my face, so like around here. First, the Beauty Bakery, just on the dark shadowy parts of my under eyes, and then also right here, because I tend to get dark there, and then the ColourPop right over top to sort of brighten and highlight. Okay, so I'm noticing that the Beauty Bakery concealer, you have to blend in right away because it kind of sets in its place. And it's really hard to blend it out. Oh my god. So when you try the Beauty Bakery concealer, make sure that as soon as you apply it, you blend it in right away. Okay, I'm quickly gonna set my under eyes. Oh, I'm not there yet. Oh, tog hon näsan?
Hela hennes ansikte är supervitt. Sen hennes öron, de är helt röda. Hon måste ha tagit där och där. Och på hakan, så hon måste ha tagit överallt. My Fit Me Loose powder by Maybelline. Okej, jag vet inte om jag borde ha införskaffat allt inför den här videon, men det hade varit så jobbigt. Jag tänker att jag använder mitt RC-puder. Hon använder sin sponge. Okay, quickly gonna do my brows off camera and let this powder bake for a little and then I'll be back. First I'm priming. Okej. Ja, då gör jag också dem off camera. My eyelids. Okej. Hon har tagit bort det här under ögonen. Alltså gud, jag hatar det där. Jaha, och så har hon till sponge. Hur många har det? Oj, ja, okej. Louise. Jag har inte den heller, så vi tar lite Maybelline Fit Me Concealer. Och bara sätter där. Det här är ju inte att rekommendera. Now I'm dipping into the Color Range Shadow Palette and dipping into the yellow. Okej, då måste jag hitta en gul. Och jag tror att det ska finnas en här. I Yes Please paletten. Called Lemon Drop. And with this I'm going to define the inner part of my crease. Picking that up on a Morphe M506, my favorite precise blending brush, and Jag kanske borde ha tvättat mina borstar inför det här. Okej, så då tar vi den här gula och sätter go to town. Okej. At first I kind of stamped the Alltså lite ovanför crease, tror jag. Det är absolut inte en sån här borste hon använder, men the color onto my base to get maximum color payoff, and then as soon as the color's on there I'm going to buff out my edges using soft circular motions to get that nice gradient. Now this is a very intense look, so I'm going to bring that yellow up all the way to sort of that nose line, like the bottom of the front of my brow for that extra drama llama. On another Morphe M506, I'm dipping into the hot pink, which is called Party Drip. And with the brush, I'm first stamping that color. Oj. Det där ser lite ut som den färgen vi använde förut. Ja, den färgen som vi använde nyligen. Som tar den i ytterkanten. Onto the outer corner of my lid as well as my crease, and then slowly but softly start blending that out. And then going back to our favorite blending trick by applying soft circular motions right at the edge to buff it out. Then going in with that oh my god. Ja. Vi går vidare. Motions right at the edge to buff it out. Then going in with that neon coral called sån där har jag typ. Den. Splash. And this is going as a transition between the yellow and the pink. So I just picked that color up on the tip of my brush. And using those soft circular motions again, I'm just gonna sort of wiggle it in between the yellow and the pink. Very soft, almost very soft. Alltså hennes gula ser typ lite mer orange ut än min.
Men ja, det blir ju typ som en, alltså... There's no pressure on the brush. And that is going to get that transition going. Reklam. Pink again on the Cosette S185 and placing it flat onto the skin and sort of making waving motions. So the movement that you make when you wave your hand, that kind of motion you want to do to really buff out that edge too. Okay. Ja. To perfection. Okay, once you're happy with the blend, it's time. Inte så nöjd. Time to cut the lid, and for this I'm using the P. Louise base again and picking that up on. Okej, och jag tar ju min Maybelline. An Inglot 22 T brush and stamping the base on to carve it out. Hennes är ju lite snyggare. Kan man ju lugnt säga. And to get rid of this harsh edge with the base here, you just kind of want to tap at it. And the brush will do the work for you. Now quickly with a bone colored shadow, also by Color Rain, I'm setting that concealer. Jag tar en matt skugga från Colourpop. Taking a dive into this peach color called Crushin' and taking a small blending brush. Jag tar den färgen. Hon använder ju, alltså hon har ju 1000 olika borstar. Alltså, jag har inte alls så många. Okay. And applying it flat onto the lid again and using tapping motions, I blur the line of the bone and the pink. Okay. Kanske, kanske inte. On an Inglot 13P brush, I'm picking up the pink and placing it on the lower lash line towards the outer corner. Then following towards the... Okej, vi tar den paletten igen. Middle of the lower lash line using the neon coral. Ja, den färgen. And then you guessed it, dipping into the... Stressad av det här. Jaha. Dels för att mina färger inte syns lika fint som hennes. Då får man ju tänka på att hon har ju alla borstar och allting. Alltså vad händer där? Och det var ju för att jag ville få ihop. To put white liner over top later on. White liner. I don't have a white liner. Jag har bara en sån här. Som verkligen inte syns. Så vi får ta vita härifrån. Jag vet inte om jag borde tittat på den här sminkningen innan och bara sett så här, vad använder hon för någonting? Så att jag hade kunnat förbereda mig. Men det är som det hade också varit fusk, eller? On. Now going in with my white liner to define that inner corner. Taking this Stila Gold Goddess Magnificent Eye Metal and I'm defining the corner of my cut crease with this and just stamping it all. Okej, jag har inte den.
Men jag har nästan den. Jag har en i Kid Karma. Vilket nog inte blir samma. Men ja, vi får göra så. Wow. Along the line of that cut crease. Just like that. And last. Och henne ser ju såklart bättre. Ja. Men det var ganska fint. Jag ska absolut göra det här alltså oftare. Lägga en sån. Och det är kanske bra att träna. Last but not least, I'm applying a thick, fat wing liner to ground this look. Och det är jag ju så fantastiskt bra på. A thick liner. Så hon har ju dragit ut som satan. Och hon sätter på lashes så jag använder inte det vanligtvis. Ja, så jag tar bara telescopic. Jag tror att jag kan ta bort det här nu. Okay, so these are the eyes completed and I am personally loving it. It's such a unique, different shape, cutout. I love the color. I know this won't be everybody's cup of tea, but you know what? Sip the tea. And now we bronze. So using stippling motions, I'm gonna apply the bronzer onto my cheekbones and get it on there. I am definitely in need of a kick of bronzer on this pasty white face. Okej, hon säger inte vad hon använder, men jag använder från Doing some additional contouring. And I'm also going to contour my nose off camera real quick. From a Morphe... Alltså jag tror att själva fokuset var ju här ögonen. Så, ja, det här blir liksom... Ja. Det där var då en bronzer från NARS. Hon använder Blush Trio. I'm taking this color right here and mixing it with that middle shade. And these are called Boss and Fierce. For highlighter, I have this Flesh. Så hon är väldigt rosig. Det här är då Orgasm från NARS. Highlighter in the color Boost, and it's looking a little bit more like a glossy skin sheen, and I think I'll really like this to make my skin look a little bit more sort of glossy and like glossy glowy wet. Is that a thing? We're making it a thing. So on a bigger highlighting brush, I'm just dousing it into that highlighter and sort of as like a glaze. Okej. Jag använder från Luminizer. Och här är en lite större. See? I pannan. Ja, lovely. Oh yes, it's doing exactly what I wanted it to. So I'm applying it to sort of this area, so right above my brow and sort of on the center of my forehead, and that is giving me that sort of healthy sheen. So it's not really highlighter, it's more so giving me that natural like luminosity. I'm also gonna do that on the apple of the cheek. Oh, that is really soft and pretty. So just on the cheek to get that sort of natural radiance going on the chin. And then using Ofra Star Island as a really pop. Okej, jag tar då Ofra, den här som jag har. Of highlighter on the cheeks. That is what I mean. Oh my god, this color is so good. First, the mantle. Then we boost your javelin. Use time. Good. And then for lips, I want to dive into these by Dose of Colors. I Love Sarai recently collaborated with Colourpop.
Något ljusare på toppen. Så vi tar nördig. Har hon ingen gloss? Jo, det har hon. Det kanske var gloss, bara att det här är supermatt. Så vi tar det från boxen. Okej, och en spray. Och jag vill göra så här. And that, guys, completes this colorful summer transformation. Okej. Ja, alltså det här är ju tyvärr... Ja, nu har jag fått mascara där. Men alltså... Det är ju rätt likt. Inte så, men alltså rätt likt. Hon är... Det blir lite skillnad i att hon har lashes. Och jag brukar typ aldrig göra en sån här fet eyeliner, så det var ganska intressant. Jag ser lite trött ut. Det var några roliga tips som man möjligtvis kanske lärde sig någonting om. Om ni i alla fall tyckte om den här videon så kan ni gärna ge den tummen upp. Eller någonting. Så kan jag prova på någon annan. Se om de kan lära mig någonting. Ja, så jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Så ses vi nästa. Hejdå!